चलिए शुरू करते हैं। জামাই সেজে আমি হাজির হয়েছি, উপহার কি কি পাবো লিস্টি করেছি। জমিয়ে খাবো আমি চিংড়ি মাংস, খাবো আমি ছেটে ফুটে মিষ্টি সাথে দই। ওরা বেশি সবার দেখাবো আমার জামাই ষষ্ঠীর জামাই আমি কি भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।